नमस्कार ओडिशा। आज होची नवेम्बर मास 25 तारिख मंगलवार। आज पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करने को जमारू भूलंतु नाही। मलाक्का और संलग्न दक्षिण अंडमान सागर उपरे सृष्टि होइथिबा लघुचाप सदृश लघुचापरे परिणत होइछि। गतकाली एही लघुचाप घनीभूत होई अवपातरे परिणत होइतिला और एहार 48 घंटारे एहा बात्यारे परिणत हेबो। एही स्पष्ट चिन्हित लघुचाप वर्तमान सक्रिय रहिथिबा बेले एहा क्रमशः पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगकू गति जारी रखिछि। अन्यपटे एही लघुचाप सहित बंगोपसागर रे आसंता 25 तारिख बेलकू आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबाकू जाउछि, जहाँकि बात्यार गतिपथ और तीव्रता को दंडात्मक कर पाणीपाग विशेषज्ञ माने दुईटी लघुचापर मिश्रण नहीं आकलन करुथिले मध्य एहा मिश्रण परे केउ आड़कू गति करिबो ताहा आसंता 27 परे स्पष्ट हेबो बोली कहउचंती। सेपटे आज पाई प्राय 10टी जिले भीषण शीत एवं 20टी जिले प्रबल शीत हेबो। ता सहित समुदाय 30टी जिले पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना देइछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आज पाई केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जाइछि, केउ जिला गुड़िकरे पाग सुखिला रहिबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे हाड़भंगा शीत बा भीषण शीत हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत रहिबो एवं सक्रिय थिबा लघुचाप को नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि एवं 25 रे सृष्टि हेबाकू थिबा लघुचाप को नहीं कौन अपडेट देइछि ए नहीं संपूर्ण खबर जानिबा पाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा फल सबुदिन पाणीपाग अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। तेबे वर्तमान जानिबा जेउ समुदाय 30टी जिल्लारे पाग सुखिला रहिबो बोली कुहा जाइछि, उक्त 30टी जिल्लारे पाग मुख्यतः सुखिला एवं किछि स्थान रे पाग मेघुआ रहिबो। ता सहित एही समुदाय 30टी जिल्लारे आजि पाई कौनसी वर्षार संभावना नाही बोली एही सबु 30टी जिल्ला को ग्रीन जोन रे रखिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहा पोरे जानिबा जेउ 10टी जिल्लारे भीषण शीत हेबो बोली कुहा जाइछि, उक्त 10टी जिल्लारे भीषण शीत हेबो अर्थात सर्वनिम्न तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस रु 15 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला गुड़िकरे प्रबल कुहुड़ी मध्य हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तापरे जानिबा जेउ 20टी जिल्लारे प्रबल शीत हेबो बोली कुहा जाइछि, उक्त 20टी जिल्लारे प्रबल शीत हेबो अर्थात तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस रु 22 डिग्री सेल्सियस मध्यरे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला गुड़िकरे मध्य प्रबल कुहुड़ी हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। अन्यपटे दीर्घ 100 वर्षर रेकर्ड अनुसार शीत दिन में बात्या सृष्टि हेले ताहार प्रभाव तमिलनाडु बा आंध्र आड़कू अइथिबा देखा देइछि। तेणु एही बात्या मध्य ओडिशा आड़कू आसिबार संभावना कम बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर पूर्वतन निर्देशक शरद चंद्र साहू कहिसंती। से कहिसंती एहा प्रभाव रे उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे अल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तांको कहिबा अनुसार बंगोपसागर रे दुईटी लघुचाप सृष्टि होउछि। गोटे लघुचाप दक्षिण अंडमान सागर और आखपाख अंचल रे सृष्टि होइथिबा बेले एहा पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग आड़कू गति करुछि। अन्यपटे आउ एक लघुचाप दक्षिण बंगोपसागर रे मध्य सृष्टि हेबा संभावना रहिछि। तेबे केउ लघुचाप शक्तिशाली हेबो किए दुर्बल हेबो एहा एजावत स्पष्ट हेउ नथिबारु बंगोपसागर रे जोड़ा लघुचाप रु गोटे लघुचाप अधिक घनीभूत होई बात्या रूप नेब बोली डॉक्टर साहू पूर्वानुमान करिसंती। तेणु आसंता 48 घंटा पोरे चित्र स्पष्ट हेबो बोली से कहिसंती। बात्या केते सुदृढ़ हेबो केउ दिगकू जीवो ओडिशा रे एहार प्रभाव पड़िबो कि नाही ताहा वर्तमान स्पष्ट हेउ नाही। तेबे वर्तमान जानि नेबा आजि पाई सबु केउ जिल्लारे भीषण शीत एवं केउ जिल्लारे प्रबल शीत एवं केउ जिल्लारे पाग सुखिला रहिबो बोली कुहा जाइछि।
ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବା ଭୀଷଣ ଶୀତ ହେବ। ତାପରେ ଅନୁଗୁଳରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଦେଓଗଡ଼ରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 14 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଉରକେଲାଠାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ତାପରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ, ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକରେ ମଧ୍ୟ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 20ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ରାୟଗଡ଼ାରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଜପତିରେ 21 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ 21 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀରେ 21 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ 17 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ାରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଓ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି, ତା ସହିତ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁଦିନ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।